वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SIR प्रोजेक्ट पर इजलास में कांग्रेस के अरकान असम्बली को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली को एक हफ्ते के अंदर अपना रवैया बदलना होगा, वरना उनकी जगह दूसरों को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी के लिए काम न करने वालों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस मामले में किसी को भी, चाहे इसका खत कितना ही बड़ा क्यों ना हो, नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर आला ने इंचार्ज वज़रा को भी खबरदार किया कि वो अपनी जिम्मेदारी संभालें और ज़रूरत पड़ने पर इंचार्ज वज़रा को भी तब्दील कर दिया जाएगा। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली और ऑटो रिक्शा के किराए के लिए भी रकम दस्तियाब नहीं है। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्हें मुकर्ररा 15,600 रुपये के बजाय सिर्फ 11,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ कटौतियों का जवाब पेश किया जा रहा है। मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाह 26,000 रुपये माहाना करने का मुतालबा किया। చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సార్. మాకు ఆటో ఛార్జీలు కూడా వెళ్తలేవు. నెల నెల జీతం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మాకు నెల నెల రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. నెల నెల రావాలి. మాకు ఏదైనా మాకు పిఎఫ్ కట్టేది తెలుస్తలేదు, ఏది తెలుస్తలేదు. వేస్తా అని అంటారు కానీ మాకు ఏది కూడా క్లారిటీ ఇస్తలేదు. అకౌంట్ లోనే కట్ చేస్తుండ్రు. మాకు 15,600 అయితే మాకు 11,000 వస్తున్నాయి. ఈ మిగతా పైసలు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని అడిగితే ఇది కడతానం అది కడతానం అంటారు కానీ మాకు ఏది కూడా చెప్తలేరు. तेलंगाना हुकूमत और SBI के दरमियान राय दुर्गा मराजी तनाज़ा हल हो गया है। BRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दबाव और धमकियों के जरिए अपनी बात मनवाई। इत्तलात के मुताबिक SBI हाई कोर्ट से राय दुर्गा मराजी मुकदमा वापस लेने जा रहा है, जबकि हुकूमत बैंक को किसी और मुकाम पर मुतबादिल अराज़ी फराहम करेगी। हुकूमत ने SBI में अपने फिक्स डिपॉजिट बरकरार रखने का भी फैसला किया है। तेलंगाना तहरीक के रहनुमा राव की मौत पर BRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने उनके घर पहुंचकर उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। इस मौके पर MLAs कृष्णा राव, विवेकानंद और दूसरे मौजूद थे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद के तहत किशनबाग इलाके में मुकामी नौजवान ने कौमी परिंदे मोर को बाहिफाजत बचा लिया। नौजवान असगर और उसके साथियों ने किशनबाग रोड से मोर को रेस्क्यू करके नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हुक्काम के हवाले कर दिया। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं किशनबाग का रहने वाला हूँ। ये किशनबाग पार्क के पास मिला तो हमला लिख जाके पुलिस स्टेशन में लिख जाके दिए, तो पुलिस वाले बोले जू क्वार्टर्स में दे दो, बोले तो जू क्वार्टर्स में लेके आए। मेरा नाम शेख तबरेज है। वो पार्क के पास क्या किशनबाग के पास से जा रहे थे तो बच्चे इसको फतरे मार रहे थे। हमला देख के पकड़ के लेके आके PS में हैंड ओवर करे। फिर जू पार्क में विजय पुलिस वाले हैंड ओवर कर दो बोले तो हैंड ओवर कर दिया। क्या टाइम था भैया? ये 649 के करीब। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर संजय जाजू के नाम पर गौर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत को ये नाम बतौर सिफारिश भेजा गया है। संजय जाजू इस वक्त शुमाल मशरक़ी इलाकों की तरक्की के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ जयेश रंजन के नाम पर भी गौर किया गया था। हम इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संजय जाजू के नाम की तरफ झुकाव जाहिर किया है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने श्रीनगर में वाक़े दरगाह हजरत बल पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां नमाज शहादा की। उनके इस दौरे को रूहानी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। दरगाह हजरत बल के अतराफ के खुशगवार माहौल और तरक्याती कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। फर्जी वोट रखने वालों के खिलाफ BRS के सरबराह वो MLC डॉक्टर श्रवण ने सख्त इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि एक शहरी एक वोट जमहूरियत का बुनियादी उसूल है और रियासत भर में फर्जी वोटों के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। फर्जी वोट रखने वालों को 1 साल की कैद होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में 25 जून से शुरू होने वाले SIR
کے پیش نظر BRS کے اہم قائدین کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے ایک وفد نے چیف الیکٹورل آفیسر سے ملاقات کی اور ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ عوامی نمائندگی قانون RPA کی دفعہ 31 کے تحت ایک شخص 2 جگہ ووٹر ہونا قانونی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ثابت ہونے پر 1 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں اگر آپ 2 جگہ رجسٹرڈ ہوں تو فوری درست کرواتے ہوئے قانونی کارروائی سے بچیں۔ سائبرآباد فوڈ سیفٹی حکام کی جانب سے مختلف ہوٹلوں اور فوڈ اداروں پر کیے گئے معائنے میں صفائی کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ پلیٹ فارم 65 PNR امپائر میں چوہوں کی موجودگی، فریزر میں باسی خوراک، بند نالیاں اور کھانے پینے کی اشیاء کو غیر محفوظ طریقے سے رکھنے کا انکشاف ہوا۔ ادارے کو 110 میں سے صرف 40 نمبر حاصل ہوئے اور FSSAI لائسنس کی معطلی کی سفارش کی گئی۔ باچوپلی کی ہوٹل SVM گرینڈ میں کاکروچوں کی بھرمار، ٹوٹی ہوئی ٹائلٹس اور غیر صحت بخش کچن پائے گئے، جس پر اصلاحی نوٹس جاری کی گئی۔ گاجولارامارم میں زپٹو کی ایک ہوٹل کا شہری شکایت کے بعد معائنہ کیا گیا۔ اگرچہ کہ زائد المیعاد اشیاء خوردنوش نہیں ملی، تاہم کاکروچ، زنگالود، ریکس اور ناقص صفائی کے مسائل سامنے آئے۔ خواجہ گوڑہ کے ایگورو ریسٹورنٹ میں مکھیوں کی موجودگی، بند نالیاں اور خراب سبزیاں پائی گئی، جس پر اصلاحی نوٹس جاری کی گئی۔ دہلی کے ادیوگ بھون کے قریب مزدوروں کی جھوپڑیوں میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق برقی کے پینل میں آگ لگنے کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی ٹیمیں مصروف ہیں۔ اس واقعے میں کسی کے فی الحال جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ ملکاجگیری پولیس کمشنریٹ کے الوال پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ٹیلی کام کالونی میں گزشتہ رات ایک نامعلوم شخص نے 4 مکانات میں چوری کی کوشش کی۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اور پولیس سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مقامی افراد نے امید ظاہر کی کہ پولیس ملزم کو جلد گرفتار کر لے گی۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے P ہریش نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے نفاذ اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے موضوع پر منعقدہ آریہ فارمولا اجلاس میں ہندوستان کا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب 6 اور باب 7 کی نوعیت اور اطلاق میں واضح فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ باب 7 کے تحت منظور کی جانے والی قراردادیں مخصوص حالات اور زمینی حقائق کے تناظر میں مرتب کی جاتی ہیں اور ان کی دائمی حیثیت نہیں ہوتی، جبکہ باب 6 مذاکرات، ثالثی مصالحت اور دیگر پرامن ذرائع کے ذریعے تنازعات کے حل کی گنجائش فراہم کرتا ہے اور بدلتے حالات کے مطابق اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آریہ فارمولا اجلاس کا شریک چیئرمین ہونے کے باوجود پاکستان نے اجلاس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور جموں کشمیر کے بارے میں غیر ضروری تبصرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ہمیشہ سے، آج بھی اور آئندہ بھی ہندوستان کا اندرونی معاملہ رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،